बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने जिस्म में कभी भी हराम का एक निवाला दाखिल ना होने दे, और मुसलमान ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करके हक हलाल की रूखी सोखी रोटी सही मगर जैसी भी हो हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करता है। लेकिन आप में से और हम में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी मेहनत से रूखी सूखी ही सही मगर हलाल का रिस्क कमाते हैं, इसके बावजूद भी वो दरअसल हराम खा रहे हैं। दोस्तों, ये मामला समझने के लिए बहुत अहम भी है और हसास भी है, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को इंतहाई गौर से देखिए। आजकल के इस जदीद दौर में हर इंसान को अपना बैंक अकाउंट जरूर रखना पड़ता है। छोटी से छोटी रकम हो या फिर बड़ी से बड़ी रकम, हमें बैंक अकाउंट का सहारा लेकर किसी दूसरे इंसान तक कभी पहुंचानी होती है, कभी अपना मुनाफा वसूल करना होता है, तो कभी किसी क्लाइंट के पैसे भेजने होते हैं, जिसके लिए हम आमतौर पर बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि बैंक में सूदी निज़ाम चलता है और बैंकों का लेन देन आमतौर पर सूद की बुनियाद पर होता है। मगर दीन इस्लाम ने सूद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खुली जंग करार दिया है। अब एक जानिब जदीद दौर का तकाजा है कि एक बैंक अकाउंट रखा जाए और दूसरी जानिब बैंकिंग निज़ाम से जुड़ने को अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ जंग करार दिया है। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले का खूबसूरत हल भी पेश किया और बताया कि किस हद तक मुसलमान बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि बैंकिंग के निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो मौका जब डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने ये सवाल किया कि वो दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करता है और एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, मगर वो बैंक की नौकरी करता है और वो बैंक का मुलाजिम है, क्या वो हलाल कमा रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुआ। उन्होंने ये सवाल पढ़कर सुनाया। सवाल करने वाले ने कहा था कि वो एक मुसलमान है और वो बतौर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एक बैंक के साथ वाबस्ता है, पैसे से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उनके आईटी के मामलात को देखते हैं। क्या वो अल्लाह के साथ सूद लेकर जंग कर रहे हैं? क्या वो हराम कमा रहे हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल पढ़ने के बाद अपना टैबलेट सामने रखी मेज पर रखा और फौरन से बड़ा सीधा जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक एक मुसलमान के किसी बैंक में मुलाजमत करने का सवाल है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर काम करता हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, सिक्योरिटी का हो, कैशियर हो, आईटी मैनेजर हो या फिर किसी भी मुताल्लिका या गैर मुताल्लिका डिपार्टमेंट में हो, किसी भी मुसलमान का बैंक के साथ मुंसलिक होना, वहां मुलाजमत करना मुकम्मल तौर पर हराम है। As working in a bank for a Muslim is concerned, working in a bank on any position, it is haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बैंक की नौकरी तो अपनी जगह, आप किसी भी ऐसे कारोबार में नौकरी कर रहे हो जहां पर कारोबार की मरकजी सरगर्मी हराम हो, यानी कि वो कारोबार ही हराम के निज़ाम पर चलता हो, आप उसका हिस्सा भी बने, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वो भी मुसलमानों के लिए हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी मिसाल देते हुए बताया कि अगर एक कोई शख्स शराब खाने में ही नौकरी करता है, भले उसका काम सिर्फ ड्राइव करके शराब की बोतलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो शख्स हराम कमा रहा है, बेशक वो दिन रात मेहनत करता रहे। In a business in which the core activity is haram, then working in that company in any position is prohibited. Since riba is the 12th major sin in Islam, you cannot work in any position, neither as a network engineer, neither as a manager, neither as a clerk, neither as a person on the cashier counter, neither in security. All is prohibited because the core activity is prohibited. Similarly, you cannot work in an alcoholic company in any position. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लेकिन अगर आप ऐसे कारोबार का हिस्सा हो जहां पर कुछ काम हराम हो रहा हो, सारा हराम ना होता हो, और आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो जहां पर उस हराम काम के साथ आपका बराह रास्त कोई वास्ता ना पड़ता हो, तो इसकी दीन इस्लाम इजाज़त देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक होटल की मिसाल लें जहां पर शराब नोशी के लिए शराब दस्तयाब होती है, उसे बार कहा जाता है। अगर आप बार पर नौकरी कर रहे हैं किसी भी होटल में तो ये हराम है, मगर आप उसी होटल के अंदर खाने पीने की जगह पर नौकरी कर रहे हैं जहां पर आप बतौर वेटर काम करते हैं,
یا پھر اسی ہوٹل کے ریسیپشن پر ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں جو براہ راست حرام کام کے ساتھ نہ جڑا ہو، دین اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ If you are working in a 5-star hotel, and in a 5-star hotel, they serve alcohol in the bar, in the restaurant. So you cannot work in the bar, in the restaurant and serve alcohol, that is prohibited. But surely you can work as a receptionist in the 5-star hotel. That's permitted. As long as you don't work. دوستو یہاں تک تو بات ہو گئی کام کرنے والے لوگوں کی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام لوگ جو بینک میں نوکری تو نہیں کرتے، وہ کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں، وہ بینک کے نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھول رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ سال میں 1 لاکھ روپے بینک میں رکھتے ہیں تو 1 سال بعد وہ آپ کو 1,02,000 ہو کر مل جائے گا، سیونگ ہوتی ہے۔ دوسری جانب کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس پہ بینک میں رکھی گئی رقم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا مگر آپ کی رقم محفوظ رہتی ہے۔ کیا ایسے لوگ حلال کام کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک موقع پر یہ سوال بھی کیا گیا۔ A Muslim to put his savings in an interest or riba bearing account or bank for safety purposes if the interest that he earns out in charity. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا تھا کہ بینک میں رکھی گئی رقم پر ہونے والے منافع سے جو کہ سود کے نظام کے ذریعے آ رہی ہے، کیا خیرات کر دینا اچھا کام ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ بہت سے اسکالر سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے مگر میرے نزدیک یہ برا کام ہے۔ آپ حرام طریقے سے کما کر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر کے پیسے حاصل کریں اور اس کی خیرات کرتے پھریں، وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ Most of the scholars say that, but I personally, I disagree with them. That's my view. I agree more with the view of Sheikh Utaymi. He says that even this is prohibited. Because the Quran does not say do not use interest. If the Quran would have said do not utilize, do not use interest, then the verdict was right. Don't involve in riba. Don't take, don't give. So if charity first have take from the bank. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ سود لو نہیں اور سود دو نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سودی نظام کا حصہ بھی نہ بنو۔ لہٰذا اگر سود کے نظام سے آنے والی رقم خیرات کی جائے یا پھر کہیں بھی استعمال کی جائے وہ رقم حرام ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنی رقم پر منافع وصول کرتے ہیں اور بینک میں مثال کے طور پر 1 لاکھ جمع کرا کر سال کے بعد 1,02,000 یا 4,000 روپے حاصل کرتے ہیں، یہ اضافی رقم جو کمائی گئی ہے یہ دین اسلام کی روشنی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق مکمل طور پر حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر پھر مسلمان کیا کریں؟ آج کل کے دور میں اپنا پیسہ کہاں محفوظ ہو سکتا ہے سوائے بینک کے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اسلامک بینک میں جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی بینک اکاؤنٹ کھلوائیں تو سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلوایا جائے بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جائے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ بینک میں جتنی رقم ڈالیں گے اتنی ہی رقم واپس لیں گے، یوں آپ کی رقم محفوظ بھی رہے گی اور وہ حرام بھی نہیں ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ایسا بھی کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے اگر رقم غیر محفوظ لگتی ہے تو بینک کے اندر ہی ایک لاکر لے کر جس کی 1 مہینے کی 100 یا 200 کچھ ڈالر فیس ہوتی ہے وہ رکھ لیا جائے تاکہ آپ کی رقم بھی محفوظ رہے اور آپ سودی نظام سے بہت زیادہ دور بھی رہ سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس پر بھی سکون نہیں آئے گا، لہٰذا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بینک سے دور رہیں اور اپنی ساری رقم کو ریئل اسٹیٹ یا پھر اسٹاک مارکیٹ یا کسی اور جگہ پر انویسٹ کر دیں، اس پر سرمایہ کاری کر لیں۔ So therefore I disagree that if they really want to keep for safety, they can very well keep in an Islamic bank. Or as a last resort, they can keep in a current account. There are some accounts in the bank which are accounts which don't give interest. Current account, there's no interest at all in that. Invest it in property, in real estate, in stocks, whatever it is. And the least, if you want for security, you can take a locker and keep hard cash in the bank. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آخری حل یہی ہے کہ اس پیسے کو بینک سے دور رکھا جائے اور مسلمان سود کے نظام کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو اور یہ معلومات آپ کے سامنے ہیں، یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے، اگر ہیں تو آج ہی جان لیجئے اور اسے فوراً سے کرنٹ اکاؤنٹ کر لیجئے تاکہ آپ بینک کے ذریعے کوئی منافع حاصل نہ کریں۔ یاد رکھیے دوستو، اس دنیا کے عارضی منافع کی خاطر ہمیں اپنی آخرت کو نہیں اجاڑ لینا چاہیے،
اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔